الكلاسية هي وأملاك دحلي البون كما غاجرو دفكر يلون كما غاجرو زحلي البون أملاقي أملاق قبري أما خل هزبخا قصري حوي أبزوريا هنا أملاق سب ኤልያስ እንታይ ኢልዎ ንኤልሳ በጃኻ ኣነ እንታይ ክገብር እየ ኢሉ ካበዮም ተበጊሶም ድብለና ግን እታ ቦታ ሓዙለይ ሓንቲ መበገሲት ቦታ እንታይ ጊልጋል ኮይኑ ኩሉ መበገሲኦም እንታይ እቲ መሰረታዊ ኣብ ጊልጋል ኣትዮም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ምስ እግዚኣብሔር ክሰማምዑ ኣለዎም እግዚኣብሔር እንታይ ይብሎም ክሰማዕ ኣሎ ቤተ ኣምላኽ ወይን ሓይላ ክትወፅእ ተኾይና ولا خطواجا منفسا ووجه خطواجا تخينا ديسيبلين كهلو هالو مئتوا موسى ignored بالسيبنا مجززة مسمع دمت إجزابير مسمع السب خمسة زمتات بيت إجزابير ولا انتاي لدقيتها سيو انتاي قبروان يميلو واي أفتت دحلي البون كما غاجرو دفكر يلون كما غاجرو زحلي البون أملاقي أملاق قبري أما خل هزبخا قصري حوي أبزوريا مقاسخا أملاقي أملاك كبري أما خل هزبخا قصري حوي أبزوريا مقاسخا هتي كاب جبتي دوتساقايو هزبي كان أنخ أتونخ عبي مجيب كايو منا خانداتس كبكا أروي خايو أقاوح فنكلكا مريح خايو واتسام برخا زليو مسترفو اندهابكا حيل خان كبر خان جلسو أخبير كايو مرسي قبر قصو كما غاكيرو زحالي يلبون كما غاكيرو زفكر يلبون أملاقي أملاك كبري أما خل هزبغا قصري حوي أبزورا مقاسغا praise the Lord يسوس قويتاي يسوس كريستوس قويتاي أملاك مسجن هالوليا كنا دما እግዚአብሔርኒ ኤልያስ በሁቦ ብላ ንፋስ ንሰማይ ከዕርጎ ምስ ደለ ኤልያስ ምስቶም ምስ ኤልሳ ካብ ጊልጋል ከደ ኤልያስ ከዓ ንኤልሳ እግዚአብሔር ክሳዕ ቤቴል ሊእኽኒ እዩ እሞ በጃኻ ኣብዚ ጽናሕ በሎ ኤልሳ ግና ከሓድገካ እግዚአብሔር ህያው እዩ ነፍስኻ እውን ህያው እያ በለ ናብ ቤቴል ድማ ወረዱ እቶም ኣብ ቤቴል ዝነበሩ ደቂ ነቢያት ከዓ ናብ ኤልሳ መጽኦም እግዚአብሔር ንጎይታኻ ሎሚ ካብ ልዕሊ ርእስኻ ከም ዝወስዶ ዶ ፈሊጥካ ኣለኻ ብልዎ እወ ኣነ ድማ ፈሊጣ ኣለኹ ስቕ በሉ ደኣ በለ ኤልያስ ከዓ ኣታ ኤልሳ እግዚአብሔር ናብ ያሪኮ ሊእኽኒ እዩ እሞ በጃኻ ኣብዚ ጽናሕ በሎ ንሱ ድማኒ ከሓድገካ እግዚአብሔር ህያው እዩ ነፍስኻ እውን ህያው እያ በለ ናብ ያሪኮ ከዓ መጹ እቶም ኣብ ያሪኮ ዝነበሩ ደቂ ነቢያት ድማ ናብ ኤልሳ ቀሪቦም እግዚአብሔር ንጎይታኻ ሎሚ ካብ ልዕሊ ርእስኻ ከም ዝወስዶ ዶ ትፈልጥ ኣለኻ በልዎ እወ ኣነ ድማ ፈሊጣ ኣለኹ ስቕ ደኣ በሉ በለ
ኤልሳ ድማ ንእግዚአብሔር ናብ ዮርዳኖስ ሊእኽኒ እዩ እሞ በጃኻ ኣብዚ ጽናሕ በሎ ንሱ ግና ከይሓድገካ እግዚአብሔር ህያው እዩ ነፍስኻ እውን ህያው እያ በለ ክልቲኦም ከዓ ኸዱ ካብ ደቂ ነቢያት ድማ 50 ሰብ ከይዶም ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ኣብ መንጽር ደው በሉ እቶም ክልተ ከዓ ኣብ ዮርዳኖስ ደው በሉ ሽዑ ኤልያስ ነቲ ባርኖስ ወሲዱ ጠቕሊሉ ነቲ ማይ ወቕዖ ናብዝን ናብትን ድማ ተመቕለ ክልቲኦም ድማ ብንቑፅ ተሳገሩ ኮነ ከዓኒ ምስ ተሳገሩ ኤልያስ ንኤልሳ ገና ኸባይ ከይተወሰድኩ እቲ ክገብረልካ እትደልዮ ለምን በለ ኤልሳ ድማ በጃኻ እቲ መንፈስ ካብ ልዕለይ ዕፅፊ ይኹን በለ ንሱ ከዓ ዘሸግር ነገር ለመንካ ካባኻ ክውሰድ ከለኹ እንተ ርኢኻኒ ግና ከምኡ ክኾነልካ እዩ እንተ ዘይኮነ ግና ኣይከውኒ እዩ በለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታይ ሃሌሉያ ከመይ ቀኒኹም ተኽልሓወይ በዚኣ ትኾኑ ጽቡቕ ነይሩ የቕሬታ ናብዚ እትው በሉ ኣብዚኦም ምስ ማእኸል ፋሕ ኢልናሲ እንታይ ከይንኸውን ናብዚኣ በሉ እሞ ጐይታ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታይ ከመይ ቀኒኹም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዌልካም ገሾም እንዳምሕር ከዓኒ ብሰላም ስለ ድመጻኹምና እግዚአብሔር ባርኩም ክብርን ጐይታ ናብራ ከመይ ኣሎ ምስ ክርስቶስ ጥዕመኩም ደሎ ናብራ ምስ ኢየሱስ ይጥዕመንሎ እወ ይጥዕመንሎ ንዓይሲ ይጥዕመንሎ ናብራ ምስ ኢየሱስ ታይ ሃሌሉያ ኣብ ሰማይ ህይወት ዘላለም ርስቲ ኣሎኒ ኣብዛ ምድሪ ውን ምትኻዕበት እዩ ደስዕበኒ ኣነ ደድሕር ኢየሱሰይ በረኸት ድማ ደድሕረይ ይስዕበኒ ንዓይ ንሙሉእ ዕድመይ ክብሪ ንጐይታ ዘማራይ ከምኡ ኢሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እሞ ናይ ሎሚ ኣርእስትና እንታይ ነቲ ድሕረይ ደሎ ገዲፈ እንታይ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ክጥምት ዝብል ኣምላኽ መስገን ነቲ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እንዳረሳዕኹ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እማጣጠራ ኣለኹ ኢሉ ድብል ኣርእሲ ሒዝና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ደንበብናዮ ካብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 2 ካብ 1 ስጋ 10 ዘሎ ሓሳብ ኢና ክንርኢ ኣምላኽ መስገን በብስቴበን ክንከይድ ኢና 4 ስቴብሪ ኣብ ኣለዋ እንታይ ኢልዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንኤልያስ እንታይ ኢልዎ ንኤልሳ በጃኻ ኣነ እንታይ ክገብር ኢሉ ካበዮም ተበጊሶም ድብለና ግን እታ ቦታ ሓዙለይ ሓንቲ መበገሲት ቦታ እንታይ ጊልጋል እንዛረበላ ኢና ኣምላኽ መስገን ብድሕሪ እንታይ ኢልዎ ናበይ ክኸይደ ኢሉ ናብ ያሪኮ ክኸይደ ኢሉ ያሪኮ ትብል ኣላ ቤቴል የቕሬታ ቤቴል ትብልካ ኣላ ያሪኮ ድብላ ኣላ እንደገና እንታይ ዮርዳኖስ ድብላ ኣላ ዳስ ኢምፖርታንት ብዛዕባ እዚአን ክንዛረብ ኢና ኣምላኽ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ሕጂ እውን ክምህረና እዩ ኣምላኽ መስገን ምናልባት ኣብ ድሓለፈ እንታይ ኢለ ብዛዕባ ጊልጋል ተዛሪበ ነይረ እቲ ፅሑፍ ሞ ነንብቦ ሕጂ እስከ ኣብታ ጥቕሲ ሓደ ክንጅምር ኮነ ድማ እግዚአብሔር ንኤልያስ ብህቦብላ ንፋስ ንሰማይ ክዕርጎ ምስ ደለየ ኤልያስ ምስ ኤልሳ ካበይ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ብዛዕባ ጊልጋል ኣብ ድሓለፈ እንታይ ኢልና ነይረ ኣካፊለኩም ነይረ እንታይ ጊልጋል እንታይ ደቂ እስራኤል ጐይታ እንታይ ምስ ገበሮ ብባሪኡ መን ኢያሱ መሪሕ እንታይ ገይሮ ናብ ጊልጋል እተው ኢልዎም ስለምንታይ እዩ ጊልጋል ኢልዎ እንተይልና እግዚአብሔር ራው እንታይ ክገብረልኩም እየ ኢልዎ እቲ ነውሪ ናይ መን ናይ ግብፂ እንታይ ክገብረልኩም እየ ካባኹም ከጋላግሎ እየ ኢልዎ እንታይ ክኾነሎ መታ ንቤቴል ምእታው ክኾነሎ ሕጂ እምበኣር ጊልጋል ኢልና እንታይ ቦታ እንታይ ኢልና ቦታ ለውጢ ብምሕዳስ ሓሳብኩም እንታይ ግበሩ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ሮሜ ክዛረብ ከሎ ተለወጡ ኢሉ ኣብ ጊልጋል ምልዋጥ ይደሎ እቲ ነውሪ ናይ መን ካብ ግብፂ እቲ ሓደ እቲ ነውሪ ካብ ግብፂ ከዓ እንታይ ኢልና እቲ ኢግኖራንስ ማለት ኢግኖር ምግባር ሓሳብ ኣምላኽ ንምኽረ እግዚአብሔር እንታይ ምግባር
ኢግኖር ገብር ስለነበሩ እግዚአብሔር ግና ጽቡቕ ኢሎም እንታይ ኢሎም ካባኹም ከጋላግሎ ዘለና ኣሎ ምክንያቱ ናምታይ እሱ ሒስኩም ስናብያ አይታአቱን ይኹም ኢሎም ንቤት ምእታው የለን ኢሎም ክብሪ ንጎይታ ኾን ስለዚህ ኣብ ጊልጋል ካንታ የለን ኢልና ኮምፕሮማይዝ ድባሃለል ምስ ሓጢአት ወይ ምስ በደል ስንታይ ተማዕራርየ ጉዳይ ለን ኦሬዲ እንታይ ገብሪ ቃል አምላኽ ዛረብ ኮለና ዓና እንታይ ኢልና ቆለስ የምዕራፍ ክልተ ንስኹም ድማ እንታይ ተገሪዝኩም ኣለዎም ክገዝሮም እንዲደልዩ ኩሉ ነገሮም ካብኦም ከኣል እዮም ደልዩ ንስኹም ድማ ኢሉ እታ ግዝረት ከኣቲ ናይ ዕልቦ ናይ ስጋ ዘይኮነስ ኢሉ እታ ናይ ልቢ ግዝረት ያይሉ ስለዚህ ንስኹም ቅዱስ መስዋዕቲ ክትገብሩስ ንጎይታ እንታይ ጌርኩም ኣለኹም ተገሪዝኩም ኣለኹም ልቢ ናይ ጎይታ እንታይ ዝገብሮ ድገርዞ ቀደም ንኻልእ እንታይ ትእዘዙ ነርኩም ሕጂ ግና ንክርስቶስ ካብ ጣዖታት ከመይ ገይሩ ጎይታ ከም ድምጻኩም ስለዚህ እምበኣር ጊልጋል ሕጂ እንታይ ብሎ ትመበገስ ረእይዎ እስራኤል መበገስዮም ካበይ ካብ ጊልጋል ወላ ንውግእ ክኸዱ ተኾይኖም ኣበዮም ጉዳይ ኣበይ ደሎ ማለት እዩ ኣብ ጊልጋል ማለት ካብ መፍላይ እንታይ ትገብር ኣለካ እቲ ክፍለ ዘለዎ ካባኻ ምስተፈለ እንታይ ክትገብር ኢኻ ሽዑ ንውግእ እንታይ ክትገብር ኢኻ ኦኬ تعليم دي جبر وتهدر كي وصي دسار يكون عندي وتهدر سي تعليم تزيجرو مسعر يترفوني لما زي جبر وتهدر سي نوجئتي خايس انتي اسوا يسوس فولطيلو نباولس كا ايسا من يغمسكم يلو زيون وين كرسس وين يبلهم حجة تعليم زي جبر حزب أملاك كا ندحريت تملس قال أملاك زارب كله 7 شمونتن مزمور داوود بزعبا من ولد إفريم انت يميلهم جغان تواقعتهم جين بمعال توقع انت خونو نقل مديم كيدهم ندحريت كيدهم واي discipline I know برومن which means حدا انت يزغبروا ነገር የለን ዲሲፕሊን ርዕሶም አይገበሩ ዲሲፕሊን ደገበረ ክርስቲያናዊ ህይወት እንታይ ሁሉ ጊዜ እንታይ አይስዕርኒ ግና አምላኽ መስገን ወዲቁ ምስተሰ ግና እንታይ ይገብር ንሽሕዊ እንታይ ክገብር ይኽእል ከህድም ይኽእል ስለዚህ አምላኽ መስገን እምበር እዚ ጊልጋል ድብል እንደ እስራኤል መሰረታዊ ጽቡቕ ነገነት ናይ ቅሚት ናይ መኻድ ሕጂ እንታይና ንብል ደለና እቲ ጊልጋላዊ አተሐሳስባ እቲ ኣብ ጊልጋል እግዚአብሔር እንታይ ገይሩሎም ሓሳቦም ለዊጡሎም ኢልና ካልኣይ እንታይ ገይሮም ትክክል ድኾነ ኣምልኾ ሂቦሞ ሳሚት ገይሮም ኣብ ሳሚሽን ደለዎ እንታይ ኣሎ አምላኽ መስገን ትክክለኛ ዝኾነ ኣምልኾ ኣሎ كبر نقويتا خون كلا أنت أب جلجال تقبلهم يلنا كيدان يوم تحدثهم هيكون النبي يحدث لهم كيدان جزابير أب جلجال أتي أنت يجر لهم حد كيدان هبوا جزابير سي أنت يجر لهم كيدان أتيهم مس جزابير تجرهم وجزابير تهنجبرينا وإياسون جزابير كم حق جرنا تهنجبرينا مس جزابير شاف حدا نجر ماتيهم يس رسي ما قد عمت أني حسابي حدا جيلو إسياس كزارقو أوكي نجبر يلوم تايز جبرو لخاني مسك زابير سميت أوكي تخكلنيا سميت تجورا أما جزء أنت هلو ده يا تخكل دخان أملو خلو حجم بار أبتي جلجال مساعته كله يوم دجزو نجزابير تاي سلازي إجزابير عب علاماتهم سلازي ندك إسرائيل جلجال مسرتاوي نجرم كاوي جماريا أبوتاتنا أنت يملون والعب روحسو نانا والعب نقسم قروت بروحسيلو حجي تجماري حجي بلشت كريستنا حاجة أبتنا يجماري خونا خيل أنت أمات أتأ أملاك أنت زي ردي إن أبقى عزوز أني حوس سبن تايز قبركا هو بلشت نايت مرتي
ክርስቶስ زع ክርስቶስ ዝምሁረኻ ሰባት ትክክል ዝኾነ ኣብቲ መጀመርታ እንድሕር ቀኒኑ ቀናኒ ሕጂ ደቂ እስራኤል እምበር ትኩሉ ጉዕዞኦም ተሪእናዮ መጀመርተኦም ካብ ኢድ ብገስ ንብል ኣለና ካብ ጊልጋል እግዚአብሔር ኣብ ኣኸ ጋላግሎም ኣሎ ተሐደሰ ነገር ኢኻ ኣምላኽ መንፈስ ኢሉ ቶም ሰግዱሉ ብመን መንፈስን በሐቅን ኢሉ ኣምላኽ መስጊድ ስለዚህ ኣብቲ ጅማሬ is very important ትምእሱ መሰረትና ዕብየትካ ስለ ዝኾነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እምበር ሕጂ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ድብሎም ደሎም በኣር ምጽእተልና ካበይ ተበገሲ ድብል መበገሲ ካበይ ካብ ጊልጋል ተበገሲ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ክፍተን እንዲ ኦኬ ንምንታይ እዩ ከማን ንዓብሎ ነር ኦኬ ግን ሓደ ነገር ድፍተነን እዚ ገልጋላይ እዚ ሕጂ ይፍተን ኣሎ ክብገስ ኮለ ሕጂ ኣታ ኤልሳ ኣነ ካበይም ተበጊሶም ክልቲኦም ድብለና ካብ ጊልጋል እዮም ተበጊሶም ክብገሱ ከለው ሽዕናበይ ንምእታው ይኾነሎም ደቂ እስራኤል ተሪእናዮም ድሕር ጊልጋል ናበይኦም ከይዶም ቀዳመይቲ ውግእ ናበይኦም ኣካይዶም ናመን ነን ያሪኮ እምበር ብኢያሱ ግዜ ክሪኦ ከለና ወኣብዚ ምዕራፍ ዝትሪኦ ናብ ቤቴል ይድብል ድሓር ዋላታ ጊልጋል ናበይኦም ሓሊፎም ደቂ እስራኤል እግዚአብሔር ናበይ እቲዋ ነታ ቦታ ናብ ቤቴል ይስጊሩ ኣይኮነ ካምፕስ ናበይ ተበጊስ ኸይዱ ናብ ቤቴል ድሓር ተሪእናዮ ግን ደቂ እስራኤል እግዚአብሔር ኣብ ጊልጋል ምስ ገዘሮም ብኢያሱ ገሩ ቀዳመይቲ ውግእ መን ያተዳልያትሎም ያሪኮ ሪኹም ሕጂ ምስ እግዚአብሔር ኪዳን ምስ እግዚአብሔር በመሕዳስ ሓሳብ ምስ እግዚአብሔር ትክክል ድኾነ ኣምልኾ ሒስካስ ውግእስ እንታይ ኣይኮነን ንዓኻ ስለዚህ ኣምላኽ መስገን ትክክል ክትመጽእ ኾላ ሽዑ ንዓይ እንታይ ገይርዎ ነቲ ንጉስ ዓይ እንታይ ክገብርዎ ከሎ ክዋጉ እዮም እጂ ከጥቅዮም ማለት እዮም ግና እቲ ጽቡቕ ነገር እንታይ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ገይሮም ኣለው እዞም ሰባት እዚኦም ተኣሚኖም ውግኦም ድዋጋኣሎም ሕጂ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ውጋእና ንዳዊት ውግእ ድዋጋኣሉስ መን እዩ ጎይታ እዩ ኣብ ዳዊት ዝነበረ ዌፐን ካስ እንታይ መንፈሳዊ ስጋዊ ይኮነን ሕጂ ብስጋዊ ሓሳብ ተዋጊኻስ ክትሰዓር ኢኻ ተመንፈሳዊ ሓሳብ ደለዎም ግን ዋላ ዘጥቅዕ ነገር ተመጾም ምስ እግዚአብሔር ሰሚሮም ስለ ዘለዎም ስለዚህ ኣምላኽ መስገን እምበኣር ካብ ጊልጋል ክብገሱ ከለው ንምንታይ እግዚአብሔር ቀዳመይቲ ንምድሪ ኸነኣን ከጥቅዑ ኮይኑ ቀዳመይቲ ውግእ ዝገበሩላ ንምድሪ ኸነኣን ስመን ያተልና ያሪኮ ቶም ኣብ ቅድሚኦም ደሎ ህዛብካ መኺኾም ኣለው ፈሪሆም ኣለው ግን ዘላስ ክፍትን እዮም ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም ግና ደቂ እስራኤል እምበኣር ኣብዚ እቲ ሎሚ እግዚአብሔር እንታይ ገይሮም ኣጋላጊልዎም ክርስትና ኾም ግዝረት ክግዘር ኣሎ ከም ድላይካ ኣይክወኒ ክርስትና ህይወት ከም ድላይትካ ይኸውን ከም ድሌትካ ዝበሃል የለን ንክርስቶስ ኢኻ እንታይ ትገብር ትፍልሕ ሕጂ እንታይ ኢሎ እቲ ጊልጋል ማለሲ ምፍላይ ብናብራ ክትፍለ በቲ ሓሳስባኻ ክትፍለ በቲ ላይፍ ስታይልና ክንፍለ ከም ኩሉ ይኸውን ከም ኩሉ ተኾይና ቤተ ኣምላኽ ሓይሊ የብላ ሓይሊ ቤተ ኣምላኽ እንታይ ኢልና ቅድስና እዩ ንኣምላኽ ክንደይ ዝኣክል ፍርሃት ኣለካ ንኣምላኽ ክንደይ ዝኣክልሲ ኣብ ህይወተይ ኣብ ናብራይ ኣብ ምእታዊ ምውፀይ የኽብሮይ እሱ እግዚአብሔር እንታይና ጽድቂ ባቃ ኃጢአት ንህዝብ እንታይ ገብረ ኢሉ ውርደት ኢሉ ስለዚህ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እምበኣር ሎሚ ውን ንመዓዲና ደለና ቃል ኣምላኽ እንታይ ይምዕደና ይኮነ እንዴ ቤት እግዚአብሔር ንዓና እንታይ ትምህረና እንካሬጅ ገብረና እንደገና ኻ ትግስጸና ትክክል ቸርች እንታይ እንካሬጅ ገብረካ እግዚአብሔር ንድኹም ሓይሊ ይህብ ኢል ኦፍ ኮርስ ትግስጸካ ትግስጸኒ تعريني مالت شبيه تقبرني بقى نعيش زياسي قلقال يا نعي بدي خام كم متأخوين أنت جين بقال أملاح غير إجزابير كحسبني أنت غير صريح ما يكنس قلكم كاب كل تعوتاتكم حيانو
ስለዚህ አምላኽ መስገን ባር መበገሲዮም ካበ ኢተይልና ካብ ጊልጋል ደቂ እስራኤል ናብ ኩሉ ክኸዱ ተኾይኖም ኩሉ መበገሲዮም እንታይ እቲ መሰረታዊ ኣብ ጊልጋል ኣትዮም እንታይ ክገብሩለዎም ምስ እግዚኣብሔር ክሰማምዑ ኣለዎም እግዚኣብሔር እንታይ ይብሎም ክሰማዕ ኣሎ ቤተ ኣምላኽ ወይን ሓይላ ክትወፅእ ተኾይና ዋላ ክትዋጋ መንፈሳዊ ውግእ ክትዋጋእ ተኾይና ዲሲፕሊን ክህልው ኣሎ ምእታዋ ምውፃእ ኢግኖር ድብል ሲብል ምግዝዛእ ምስማዕ ድምፂ እግዚኣብሔር ምስማዕ እሱ ብኸምዚ ዝመፀት ቤት እግዚኣብሔር ዋላ እንታይ ኢሉ ደጌታ ሲኦል እንታይ ገብርዋን እዮም ኢሉ ዋይ ኣብቲ ትኽክል ድኾነ እንታይ ተገይራ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓቂኻ እንታይ ክትገብረኩም እያ ታሲት ምስ እግዚኣብሔር ጥራይት ዝሰማማዕ ሕጂ እምበኣር እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣነ ይብሎ ኣሎ ነዚ ሰብ እዚ ይፍትኖ ኣሎ ሕጂ ይፍተን ኣሎ መጀመርታ ካበይ ይብገስ ኣሎ ንብል ኣለና ካብ ጊልጋል ኢኻ ትብገስ ዘለካ እቲ ናይ ጊልጋል ናብራኻ እንታይ ጌርና ኣለና ርኢና ኣለና ምክንያቱ ዝተሓደሰ ህይወት ክህልወካ ኣለዎ ንብል ኣለና ደይተሓደሰ ህይወት ጋና ጊልጋል ምእታው ከለካ ናብቲ ሓሳብ ምስ እግዚኣብሔር ክሰማ ኦኬ ዝተሓደሰ ህይወት ሳብሚሽን ዘለዎ ህይወት ኪዳን እግዚኣብሔር ዘለዎ ምስ ኣምላኽ ኪዳን ምእታው እዚ ኩሉ ሒዝካ ግን ዋላ ወይንስ እንታይ ብማዕበል ምስተሓልፍ ሰኣይ ከጥሕለካን ኢሉ ክብርን ኣምላኽ ዋይ እግዚኣብሔር ልዕሊ ማያሂድ እንታይ ገበረ ኣይስጠማን ነታ ናይ መርከብ ናይ ክሶስ ኣይስጠማን ከድሕነካ ኢሉ ስለዚ ሓንቲ ተድሊ እንታይ ኣተልና ምስ እግዚኣብሔር ምስመማዕ እምበኣር ሰብ እዚ እንታይ ይብሎ ኣሎ ንዓ ካብኣ ተበጊሶም ሽዑ እንታይ ኢልዎም ንቤቴል ክኸይደ ኢሉ ቤቴል እንታይ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ድርከቦ ቤት ኣምላኽ ማለት እዩ ኣይኮነን ድዩ ሕጂ ቃል እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ዋላ ዘፍጥረ 28 ድምሽ ብዛዕባ መን ብዛዕባ ንቤት ላባን ክኸይድ ከሎ ያዕቆብስ እንታይ ገበረ ይድብለና ኣብ ሓደ ቦታ እንታይ ገበረ ደቀሰሞ ኢሉ ሽዑምስ ብለይቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ክወርዱን ክድይቡን ረአየ ይብለና ሽዑ ኣብቲ ህልውና እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ ተመሲጡ ሽዑ ምስ ተመሰጠ ሽዑ ንፅባሒት እንታይ ኢሉ ዋው እዚኣ ኢሉ እንታይ ኢሉ ቤቴል ያ ቤት እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር which means ሕጅ እንታ ክህልወና ካብቲ መበገሲና ሲ ኦኬ ንሕና ንቤት ኣምላኽ ንመጽ እንታይና ንኣምላኽ ደሊና ከምኡ ኸኣቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ከ እንደሊ ኣይኮነ እንዲሁ ፈሪሳውያን ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሩ ፈውሲ ደልዩ ንጎይታ ግን ኣይደልዩን ነቲ ኪንግደም ደልዩ እዮም ነቲ ኪንግ ግን ኣይደልዩን እዮም ነቲ ንጉስ ከሓስካስ ኪንግደም ተቐበል ዳ وحجي نحن نقويتها قدام يصيد لنا نحن هلا والنت يخايد لنا نعون هلا والنت السوء سخان تاخر كبلنا خنزت لنا እግዚአብሔር ካንታይ ንአምላኽ ደሊና መጽና ለና እግዚአብሔር ካ በመልአት እንታኽ ገብረልና ክርከበልና ካው ዝተበገሰ መፍዋስ ክኾነና ካው ምስተወግ መልእኽት ክንቀበል ካው ዝተበገሰ ኃይል ክንለብስ ቀዳምነት ጎይታ ይደለና ህላውነቱ ሕጅ እንታይ ድብሎም ደሎ ኣነስተ መሲጡ መን ተመሲጡ ያዕቆብሲ ባቃ ብናይ ህላውነት እግዚአብሔር ሕጂ እንታይ ድልየትኩም ሕጂ ንዓሲ እንታይ ድልየት ጎይታ ትናቴ ዲዛይርስ እንተኸውን ክኽእላሎ ጎይታ በዓሉ ድልየት እሱ ናፍቆተይስ እንተኸውን ኣሎ ጎይታ በዓሉ بدحريق أتناتو نجار أملاك كأني نتوم ناتو انتاي قبرمه قويتا يقدام النتاب هوتنا انتاي قبر دلو كخبر كنجس دليت ناس انتاي زابيس انتاي أملاك مالتك انتاي مالتي ملاخي مالتي يكون انت أملاك سي نعخاز ملكك كمالتي حجي مني أملاكا مني أملاكي اتز ملكك يا أملاكا اتز ملكني سلازي من يخابل عليه خزم تملخي قويتا سلازي قدام النصماتنا مبار انت يد بلوم دلو نبتي انت غبريلو كخيديلو كبياري كتبكيس انت يغبرالو نافته هلاونت نا እግዚአብሔር ነገር ታገበር
كأت لومي حيل نلبسو انتاي نافت ملأت انتا هنقبري لسوا يدك إسرائيل بار مبقس يوم انتاي استيبالو كريستنا استيبي كريستنا قعزي تقعز أب قعزي دخام الله of course ولا تمنا إمنة أبوتاتنا خزارب كلسي كندايجي كاب دخامهم تاي جرميهم برتع مهم استيل جنك زابير تاي تقبر تقعز كريستنا قعزي بمن بإمنتي خات الجمرة يكون بإمنت تقعز بإمنت دمان انتاي تقبر قعزة خات تفتسم كبرنا أملاخوهن بعد السبزي كاب ياري كتب الجسم نبته اللونا زابير دلو بوتان تقبره كخيده مو أبز أنا حلو still no yeah no why كخيده يلو أملاخ مسك دحري دولن تايندا غبركو ندارس عاوس نابي ما تاطرا له خيلو نافتا اسبعوت املاخ مسكين كخيد نو نافتنا እግዚአብሔር ነገር መጽ ክብር ንጎይታኹን ሳልሰይተ ካንታ ይሎ ናቢ ከኸይደ ይሎ ናብያሪኮ አታኤልሳ ይሎ እንታገበረ ሕጂ ኻሲ ናብያሪኮ ኸይደ ሞን እንታይ ግበር ኣብዚያ ኻ ይፍተናሎ السبز حجب انتاي دحلف دلو تيوت فتن الله حواتي كريست الناس يفتني تفتين مسوت ازبل مشالو قال እግዚአብሔር تفتين مسوت بعلي يسف تفتينا مي ابت السبزي ነው በረዝ በሃል ግን እግዚአብሔር እንታይ ገረመ ልቦ ማንጋው በዓል ኩሎም ዘምና እምነት አቦታ በሐዊዊና ሐዊሲ ሸውዓተ ጊዜ እንደዲለሙ أنت خندر بيو شو حتى جزاين دديلا تفتينهم بورك كم ورك يوزعهم السبب حج أنت يبلو ماله كخيدة مو بزت أنا حلو no still now أنت يجبرك كان يلو أي فنوا كان يلو كخيدة يلو نقل متاه جبره أي تتعرف النيلو كبر نقيتهون لوم إجزابير يردانا إمنتنا كرسنا ببزح تحلف تخيلها جن كيدو خيدو كابتع أسمع عود كيت بتسي حسب إجزابير مخرج إجزابير نقدسان انتاي نام مفتس امتى نبصعي لغال إجزابير أنا ده حسولكم حسابيلو ما جمرتا مودعتا خادلوي سيطان جنا انتاي تجبرك خي جمرك كاخيليو أبحد أوان كا يقارط مالد نعمنت مركب كاستحن نيرو جن يلن تقعزس يلن سيطان كان الساي بكل خهار مكة بكل مصيو خهار مكة دلنتاي تخريستياناوي هيوتكا متعنقه في اسا علامو تجمير كاد الله قعزو انتاي كستانا ستوب قبرك مالتي كبر نغيتاخون صادق جنا بامنات بهوت ينبر إذن أملاخ سب جنا إلسا أنتاي دبلو دلو حجو وين حدك كان يلو قال إجزابير كزارب كله دك إسرائيل كاب جلجال مسبقس قدامي توجه أمانة ياريكا حجي ياريكو دم تعريدا نبرتي مش دبلنا بمتى تعريدا بتصنع أزيد صنع زخنا نجر دمسن سلازي حنسا ولا إجزابير سي بعد دلام ده كان يوجه الله يوجه سلتي دلام ده نتا እግዚአብሔር ታትخክል ድምጽ እግዚአብሔር ተሰምዕ ማሕበሩ እግዚአብሔር ካለ ነገር ይድምህራ እንታይ ይምህርዎም ሕጂ እንዳመጽ ኾለው ኽዋጎ ኾለው ኩናት ገለምሽ ሕጂ ግን ካለ ስታይል ይምህርዎም እንታይ ኢልሞ ጃስ ዙሩ ጥራይ ነው ይሁን ካለ خላም ደካሎ ካለ ስልቲ ደላም ደካ እግዚአብሔር ካለ መንፈሳዊ ደላም ደካ ትክክል በትናይ ቀደም ዝነበረ ጥራይ አይኮን ካን ተኸ نعيكون كان دقاقمو كان حدش ناقري هاتريلو منفساو خوصو كله سامتين الرأي أبعواتنا ولا محبر أملاخسي إجزابي هدا يلا ما مدنامو واو حجنا ندك إسرائيل انتايو كان عينات كرس إنا يوقي يألامي دوام انتاي لوم حجي لوم تاي قبرو تراي زروان تراي لوم بأمنة زوريل بأمنة تايقبريلو زروات
ምውርዋር የለ ምድርባ የለ ንርኢ ዲናው አይንርእኒና ስለዚህ እግዚአብሔር ታይላሚዶም ምክንያቱ መበገሲኦም ካበይ ንብል ኣለና ካብ ጊልጋል ስለዝኾነ ብተሐደሰ አእምሮ ብተሐደሰ ነገር ንእግዚአብሔር ድግዛእ ልቢ ንእግዚአብሔር ድእዘዝ አምነን ንሕድሕዶም ዘሎ ምግዝዛ ኩሉ ዲሲፕሊን ሰንበን ካልእ ምህሮ በቃ መንፈሳዊ ዕዮ ከዓይ ከሎ ኢና ክንሪኦ ከለና እንታይ ኢልዎም ጃስ ዝርዋ ሕጂ እቲ ምዛርካ ግን እቲ መምልላስና ሕጂ እምነት ኣለዎ ይብሉ ዜና ክንሓትት ኣለና ኣነ እንዳመጻሁ ከገልግል ኽእለ ግን ኣብቲ ህይወተይ እሳ ሕጂታ ምዛር እንዳ ሰንበት ክመጽእ ኽእለ ግን ኣብቲ ስጉምትታተይ እንታይ ይሃልኹም የድብል ደሎ እምነት ሃልኽ ኣሎ ክህልወካ ኽእል ኣሎ እሱ እንታይ ዝገብረካ ይብል ዓወት ደውህበካ ብላሎ ትምምልላስካ ይኮነ ክንደይ ምስ ጎይታ ተመሊሶም ግን ዲኣመንዎ ነይሩ እግዚአብሔር ሎሚ እንታይ ግበረና እምነትና ይወስኽ ከም ልምዲ ክንመላለስ ንኽእል ግን ንደከም ኣብ ሓደ እዋን ተስፋ ንቆርጽ ስለምንታይ ኢና ተስፋ ንቆርጽ ክርስቲያን ተስፋ ስለዝሃበና ጎይታሲ ተስፋ በካምሽ ምልእ ክብል እዚ ዋይ ካትብል ዛስዋይና እንታይ ንገብር ተስፋስ ደይኮነ ንብል ድሓርካ ተሲና ኻንዓይ ዋይ ነቲ ተስፋ እንዳረኣኻ ነቲ ውረሰ ዝበለካ ጎይታ እንዳረኣኻ ስለዚ ጎይታ ክበር ኣብዚ እግዚአብሔር ሓድሽ ቅዲ እንታይ ምሂሮም ትምህርቲ ምሂሮም ሕጂ እንታይ ኣይኮነን ትውርውረሉ ተብለሉ ገለ ኣይኮነን ጥራይ እንታይ ግበር ዝር ኣብቲ ምምላልስካ ግን እንታይ ሃሉ እምነት ሃሉ ኣብ ጎይታ እንታይ ሃሉ ሲልካ ከምቲ ገሊኦም ዝገብርዎ ኢሉ ምሽ ሰንበት እንታይ እንዳገበሩ ኢሉ ንሙሴ እንዳንበቡ ኢሉ ግን ናበይ ደይበጽሑ በቃ ሲልካ ትመጽእ ኖ ጎይታ ክገብረ ወንጋሕ ከለዉ እንታይ ክገብረ ኣብዚ ሩባ እንታይ ገበሩ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ጉድጓድ ኳዓት ኢሉ ንፋስ የለን ኢሉ ዝናብ ግን ክመልእ ኢሉ ሃው ንኣምላኽ ጨንቀ የለን ኢሉ ሕጂታ እምነት ያ ሕጂ ብዙሕ ነብል ኢና ብዙሕ ንጽዕር ግን ንጎይታ ግና እንታይ ይኮንና ንመስል ጥርጣር ኣለና ዋ ትብል ሕጂ ኩሉ ፎካስና ግን ተኸውን ኣሎ ጎይታ እንታይ ኢሉ ብእምነት እንታይ ግበሩ ዙር ኢሉ بأمنتي خانتاي تقبره كزور لك أنت خجبر إتزخبده تبلا نجر أبيه وقت كان نفس وقف سنتاي قالوا ياريكو زخنا له نفس وقف تدقري ولا يفعل لمبر نحلفو نجر له خريستيان يكون عندي بكل نجر سنتاي خوني جنا أنتاي جبر بلالو بأمنت أنتاي جبر زوره بأمنتي خانتاي تقبر سلازك قويت أنتاي جرو مهروم هذا ديسيبلين مهروم واو أنتاي سلازك قبرهم أتصريهم يا أبي أبجيل قال أتي مسأتصريهم سي كده حجة تواجو إلهم أتي تواجو وجنا إلهم كمتي سخم استلام أمركم كمتي أن محجز قبركم ما يكون حدش منفسه وج يوم تواجو سأبي هريم زديت جزريلو من داوود نتي إسرائيل مس نجسهم تايز قبرهم دفرهم ماتش يجنا تايلو من يزدي جزر كبرنا أملاك تانا إمنت أبي جزاء زنبر إمنت ينبري داوود إن قليات أنت ترى خيالسي يلان جنا توجه نايمانيلو نجزاء بهريلو سلاز داوود تخكل نجزاء بهر زغنا تخكل مس جزاء بهر انتاي سلاز نوبرو امنا سلاز نوبرو سي نرأسو انتاي جبران ولا حنتي جزاء بهر كدحنا اتمنا امنا تابوتات كاخومي امجرم تدحنا او كنت زي كوينو خاني سوكي سلاز مسمص اومي نجر مسمص اي سلاز غويتا لومي يردانا تهنجبر بأمنت كنقعز سلام حبرنا دلنا بأمنت سلا نفس وقف حرق كان ها أي تنتنا كان كنت أششايك ملكان إيبلي موتك قال لك إسرائيل أنت مسكونه نموسيسي ختل عليك حجيلو سمكا جانا بيدي بتشحيم
كندي تنبيس تنقرلو كندي اختحالفو ختورس اندابل كالعلا كايلوس تهزبها سمعنا بريد لنا وشو انت عملوا وا بخاطري في النات قعزو تايد ابزيا حرق المصيلو غويتا انتايلو حق كان ايطنطنا كان كوت عشش يبلا كان እግዚአብሔር ታገብረካይ ትደጀመረካ ከውፈጽመካ ግን ታይ ግበር በእምነት ተጓዝ ሰብዝኻ ነዚያ አንተ ገርዋ ከኸዳይሉ አይኮን እንዴ ትረፍተ ወለስ ኖ ነፍስኻ ህያውያ እግዚአብሔር ካ ህያው ይሞ እንታይ ይገብርና ይሉ እዚ አዊን ስኻ ሐልፋ ይሉ በዚ አዊን ከሐልፍ ይሉ which means መበገሰ ሐደስ ተሐዞ ነገር አለ ንቅድሚት ተኸይዳለሁ ብለና አምላክ ክብርን ጎይታ ይሁን ቤቴል ያሪኮ በጽሕና አለና መልስ እንታይ ኢሎ ናቢር ዳነስ ከኸይደ ኢሎ ታይልሳ እንታይ ግበር أبزاوين صناعيله أيت دوايت بلن نحجو إنت خجبريلو كخيديلو أملاك مسكن يسوع كريستوس قويتاي بدأنا آمين something سي متسي جنا كل انتاي مسيلكم نا تعسوا عاوز سابع أدلة إنت خجبرك اللومي ندات أنا حنا تناي جزاء بهرنا جرتاي دقوالو فالو إذا يقوالو في يكون عندلو by the way يفتنا يدلو تفتينو مسوات أزبل مشالو بوع قلقالي خون እግዚአብሔር ሲነቶም ናቱሲ እንታይ ጎብሮም ይመስል ነቶም ከማ ኩብራ ሆነ ለይደይሎ ንመን بين حليف جن باولس كم سخل حونا دولس كم زي خنا بتأميت كم زي خنا مركبنا ببزح نجر جنا أنتي جبره حلي وجزاء بيار ببزح تفتينا إنا إلو هيوتنا وين أنتي نجبراني إنا إلو مش ولا حد خم كسايسي سلا خرستوس يلوم سنتي جروم يوم فريزر تفتينا موت يوم إلو إذا قال الزخان أنتي تجبر دلو بخلو معك أني فتنا له كرسنا يوتكعك أنا له بيني حليفه كابي خاطر بجس كابي يتبجسه حفيلو دمت أتخينه أبحث عيله نفاس ما تعيله وحج ما تعي أبحث أصل تسرتت كريستيانا وهوتك أبي يخسرت أبتخرجتوس دخان تخكل لومي ولا أبيت أملا بعد بيترس ثلاث عامات انقلن نسو خيرا ما يفلتون نحن تفلتنا يدلنا نخرج ساسي نيشا نعم لا نفلت نفلتن أي فلتون مغنيات خمسة بكوين زاربهم لازنا برا ماليسو دخام كم سب سلزارهم دخام كاي زاربهم قال لي وين دي فلتو أنا تام بجكا سمايا أبوي ملاك تخونا أنت يدفلت إلا نبلهم حج أنت خونهم كم زو خوين الرأيهم مالي سوم كأني قانا يفلتوان ده حريم بعل زي أريئني زولا ماني توماس ده حر تنساي ينتايلو مصر أيها أملاخين قويتايني له كان يماجن ده حارم فليتهم تتخكل قويتا فتصم سب فتصم أملاخ مخانوين سنتايم جرمو ده حارم سلازي نحنا خدا سوم كم مسؤول بليعم مسؤول ساتيوم مسؤول ده بولسي تفليت أيه تبل دلخا وي تبلي دبل أناسي نيشيا وات جين قويتا مسجى قويتان تاي بتاد بس إحنا ينتاي نعم له بتاد بس أخيا قويتاد ماني بتمت أنت مالالسنا مسوخ أنتاي يفلت أميلو نباروتس مستر ولا بتاد بس إحنا هذا الناس مستر جن نفلت قويتان مسجى كبر إنه قويتا خون ناي قويتان نجلسي نفلت
ስለዚህ ክርስትናስ ተሓልፎ ነገር ኣሎ ከምዝ ነጢርካ ትበጽሕ ነገር ኣይኮነን እንዳተሰርሐካ ጎይታስ እንታይ ገብረካ እዩ እንዳሰርሐካ ይደኸ ስለዚህ እምበር እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብረ እዩ ሕጂ መበገሲኡ ካብ ንብል ኣለና ካብ ያሪኮ ተበጊሱ ነው ካብ ጊልጋል ተበጊሶም ናብ ቤቴል ከይዶም ናብቲ ህልውና እግዚአብሔር ናብቲ ክብሪ እግዚአብሔር ደሎ ነቲ ንኣምላኽ ምድላይና እዩ ከይዶም ኣውደዋ ይበሉን ንያሪኮ ከይዶም ኣብ ያሪኮ ካን ደቂ እስራኤል ተገርዎም ንብል ኣለና ተፈለየ ሰልፊ ውጊ ኢደ እግዚአብሔር ንህዝቡ ደላምዶ ዓወት ካሂቦ እንታይ ገበረ ይድብለና ሸ ፈረሰ ጃስ ዙር ተባሂሉ ንዘሮስ እቶም ኣቤዳ ኣለው ጸላእተ ኢሉ ኣቤለው መሽ እንታይ ፈረሰ ይድብለና እቲ ኣይከኣልኒ ዝብሎስ ፈሪሱ ብምንታይ መበገሲኦም እንዲጥዒ ሓደ ጻድቕ ብለና ቃል ኣምላኽ ዛረብ ከሎ ንሽሕ ረሲያ እንታይ ክገብሮም ክእል ኢሎ ይህድሞም ኢሉ ዋይ ምስ እግዚአብሔር እንታይ ስለ ዘሎ ትኽክል ዝኾነ መቸም ፍጹም የለን ግን እግዚአብሔር ድፈርህ ልቢ ንእግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ነገር ከዓይደል ኩላና እንታይ ኣለና ደኸም ኣለና ግን አትሊስት ሲ ጽቡቕ ነገር ካደሎም ኣሕዋት ካለዋ ንእግዚአብሔር ድፈርህ ልቢ ዘሎ ንእግዚአብሔር ሰኸቢሩ ክረአ ድርእ ኣብ ከተሞም ኣብ ህይወቶም እግዚአብሔር ምስኦም እግዚአብሔር ንድኹም ሓይል ይህብ እዩ ንስኑፍ ካብርታዕ ወሲኹ ስታይ ገብሮም እሲዩ እሙናት ኢሉ ንሕና ኣይኮንናን እሙናት ኢሉ ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ክሰርሕ ሎሚ ጎይታ ይበዓሉ እንታይ ገርና እሙናት ገር ቆፂርና ጎይታ እዩ ግዜና ባሪኹ ጎይታ እዩ ጉልበትና ባሪኹ ጎይታ እዩ ወላ ከም ምንዋሕ ግዜና እኳ ግቡእ እንተዘይኮነ ከምዚ ክንህሉ ግን ጎይታ መስገን ሎሚ ወይን ብጎይታ እንታይ ክንገብር ኢና ብእምነት ነቲ ከቢድ ዝበሃል እንታይ ክንገብር ኢና ብእምነት ክንዞር ኢና ብሓይሊ ስጋ ደይኮነሲ ብናይ መንፈሳዊ ውግእ ድምፂ እግዚአብሔር ብምስማዕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኸ እንታይ ብሎም ኣለ ሕጂ ድማ ንኺድ ኢሎም መጨረሻ ጉዕዞ ኸ እንታይ ክንገብር ኢና ናብ ዮርዳኖስ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዮርዳኖስ ከዓ እንታይ ገይሮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቃል ኣምላኽ ዝዛረብ ከሎ ብዛዕባ ሙሴ እቲ ኣምላኽ ሰብ ንህዝቢ እስራኤል ሒዙ እንታይ ምስ ገበረ ካብ ግብፂ ክወፅእ ከሎ እንታይ ኢሎ ብባሕሪ ኤርትራ እንታይ ገበሩ ይብለና እንታይ ገበሩ ተሳገሩ ኢሉ እሱ ድማ እንታይ ተሓሰበሎም ኢሉ ዝዛረብ ከሎ ዕብራውያን ጥምቀት ተሓሰበሎም ታ ጥምቀት ከዓ እንታይ ምማትን ምትሳን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ እዚ ቃል እግዚአብሔር ከዓ ሎሚ ንዓናስ እንታይ ዮርዳኖስ ሞትን ትንሳኤን ይደው ይጀልና ስለዚህ ክትሞቶ ደለካ ኣሎ ማለት እዩ ክሞቶ ደለኒ ኣሎ ንሓሳብ ስጋ ኢሉ ሜትና ኢሉ ንጽድቆ እንታይ ንገብር ኣለና ስለዚህ ኣብዚኣ ዓወደ የላ ሕጂ ቃል ኣምላኽ ዝዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 እንዲ ኣይኮነ እንዲ ፍረስርናይ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ክትመውት ኣለዋ እንታይ ክትገብር ተኾይና ክብሪ ንጎይታ እንተዘይ ሜታ እምቢኻ ኢግኖር ምግባርከ እምቢ ምግባር እምቢስ እንደቂ እስራኤል እንታይ ገይርዎም እዩ ኣብኦም ተሪፎም ኣብታ ምድረ በዳ ደይ ምእዛዝ እንታይ ስለዚህ ፍረ እምበኣር ይብል ኣሎ ፍረ ስርናይ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ኢሉ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ክትመውት ክትቅበር ኣለዋ እንታይ ክትከውን ተኾይና ክትንስእ ተኾይና ኢሉ ሕጂ ሰብ እዚ ከዓ እንታይ ይገብር ኣሎ ብሙሉእ ይቕበር ኣሎ ብዮርዳኖስ ክሓልፈ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ እንታይ ገበረ ተሳገሩ ከዓ ኢሉ ሸ ደቂ እስራኤል ከዓኒ እንታይ ምስ ገበሩ እዩ ድብለና ብባሕሪ ኤርትራ ምስ ተሳገሩ ስታይ ተሓሰበሎም ጥምቀት ተሓሰበሎም መይቶም ንኃጢአት መይተ ንጽድቂ መታን ንኃጢአት መይተ ንጽድቂ መታን ከተንስኢሉ ኢየሱስ ባዕሉ
ናሓጢአተይ ኣብ ዝባኑ ፃዓኖ የሱስ ባዕሉ ንመርገመይ ኣብ ዝባኑ ፃዓኖ ኣነሲ ብቁስሉ ሓዌ ኣነሲ ብደሙ ሓዌ ናሓጢአት ሞይተይ ድብል ቃል ኣምላኽ ንጽድቅ እንታይ ጌርካ ኢኻ ኢሉ ተንስኢኻ ኢኻ ኢሉ ስለዚ ሰብ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ብዮርዳኖስ ወይንስ እንታይ ክገብር ክቕበር ኢሉ ኣምላኽ ምስ ነቲ ክብሪ ኣምላኽ ዘይብሉ ነገር ነቲ ድሕዘኒ ነገር ነቲ ካብ በረኸተይ እንታይ ዝገብረኒ ደትርፈንስ እንታይ ክገብር ባካ ገርፈ ኢሉ እንታይ ክገብር ተኾይና ክሳገር ተኾይና ኢሉ ተሳገሩ ኢሉ ምስ ኩሉ ክሳገር ኣይትኽእልና ይብላሉ ምምላስካ ኣይተርፈካኒ ናበይ ኢኻ ትምም ናብታ ጊልጋል ኢኻ ትምም ክብርን ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ረዲእና ዋላ መራሓቶም ደቂ እስራኤል ኣብኦም ተሸይሞም ኣብ ጊልጋል እዮም ሳሙኤል ነዞም ነገሳን ንሳኦል ይኹን ዳዊት ኣበይ ቀቢዎ ኣብ ጊልጋል እዮም ናስዋይና ጎይታ ረዲእና ተጋላግልና እኮ ዋላ ንሕናሲ ኣብዚ ዳሓለፈ ዓመት መራሓትና ክንሸይም ከለና ናይ ግልጋላዊ ኣተሓሳስባ እንተዘይሃልየካ ብስጋ ኣይከውን ቀሊል መስለኩም ኖ ብምሕዳስ ሓሳብካ ከይገበርካ ንሓውኻ ክሸሞ ትኽእል ዲኻ ኣንጻር ኢኻ ማን ትትስእ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክዕየ ኣለዎ ተይልካ ንሓውኻ ክሸሞ ትኽእል ኢኻ ዋው ስርዓት እግዚኣብሔር ንልቢ ሰብ እንታይ ገብሮ ኢሉ يحجز سلازي قليل أي نبرة ناو نخت متس لحلفنا يبعلنا نفلتو واي نبتا تارجت يا أخي متس سلازي بخمس ديت الشمال نجركا بنتاي زي كم محدث حساب زي بلو نجزابير ساميشن زي بلو حدش مس جزابير حدش منفس تقبل كخدان زي بلو انت ممكن تقبل راي تغنيها ولا مرحت جزابير تقبل راي تغنيها أي شيء منها تخيل تمسنا جن قال أملاك ترينا يا أبي أمت الشيء ما قال أتي ما نتاجرهم praise the Lord عاوز لو قبلكم إليه أو أنتاجرهم نتهم سرعة باك أخ نجست أنتاجر له كجمرو خلوا سلازو قويتا مسجن لو من عين نعهم من دا أنتي يردان استهين عين نعهم موت أنت سعيني دو وديان أنا زموت نجار لنا لهم زي ما تكون نجار أنت خجبر كتز تخينا نتيجة نجزاء بهر نجار أنت خجبر تخينا كحلف تخينا سلازو السبزي تفتين وجه ما بقى شيء جن كابين بلالنا تودع كرسنا يتحسب حجنا ودوني خدا يكوننا نفتبوت يكون تبوت يتسألوا جن تي أتموسفير نايتي خستاي انتي قل قالت لنا بمحدث حسابك زي تلوت سب محدث حساب كله وط الله فقادو خهب الله حج محدث حساب كسكابيات تجمر فقاد هو أملاك وينتقوي ونعاسا يقبركاني أيلو تكاني جن فقاد كتهب لك فقاد كتهب كا أجزابيركا تسقى بالعل تسقى يدبكا سلازي باولس بحيلي زي قلقلنتاي فقاد سلازي هابي شعو نتدي إزازنا مزاز كنهم تسينا يلو واي أجزابير ندي واتسألكا نمسي من يواتسألو كندي بالسقاوين كوحد أخذ دليسي إجزاء الدواء بالجاي السبخاك واي نمسي أنتي منيو نمسي إجزاء بيهري دوات سؤال نيرو 4 عامت مسيان زو كله مخرج إجزاء بيهر ندانا قرام ستيل حوات أنتي قبروا نيرو تهزبي كوحده إجزاء بيهر كم زي بلا الله تيلهم قلتيفا ميم دوات سمسو مني جند قدمسك إجزابيري مسيبلو نعوز أمو كلمة خاوة سيبلا praise the Lord تعب المسألة إجزاي سلد فلتم تدبنا دو يدو لازم سيف عزو مسيخ زارب كله تم هزبي موحد وجن نتخبر إجزابير دو قلوا وزنا برا
يري أمه እግዚአብሔር ነቶም ናቱ ነቶም ተፈቲነም ድወጹ ነቶም ከምኽሩ ኢሉ ኩሉ ሰናይ መን ይደው ድብለልካ ግሩብ መሓዛ ይኮነን መሓዛ አርከይ መሓዛ ያለካኒ ናይ አምላኽ ነገር ክሰር መታዓይቲ ዘይኮን ክድብደለውስ ንዓኻ እንታይ ትገብሮ ድምጽ ድኾነ ኻጋ አይደልን እዩ ሓደ ኳይሉ ምስ እግዚአብሔር ተሰማማዕ ጻህ ገብሪ ንሽሕ ይደህድም አፎ ማዕብሰልካ እግዚአብሔር ሲ አዋ አንተ እንታይ ዳዴ ተዛረውት ለካ እግዚአብሔር ይምሳኻ ጎይታ خبر ባር ሎሚ ከምዚ ህይወት ክርስትና እዚ እንዳተሰርሐ ዝኸይድ ናብ ፍጽምና ዝበጽሕ ሎሚ ህይወትና ንራእዮ በኸመይ ንሐልፍ ኣለና ኩላና አገልግልት ኮይንካ ኹም አገልጋሊ እዚ አይኮን እንዴ ነቲ ዝበለጽ ዕጽፍ መንፈስ ክቅበል ስንታይ ገሩ ክብገስ ይኻብዚ ክጓዓዝ ስጋዕ ሞትን ትንሳይ አብዚ ናይ ክርስትና ዓወት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነቲ ዝመኽረና እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ አሜን ስለዚህ ኩላና አን ንርእሰ የሰቢኻ አኹም ጥራይ ኮንኩን ጎይታ እንታይ ብላለ ግን እንታይ ተጓዓዙ መበገስ ይኻሎም እንታይ ይኹን ካብ ገልጋል ተበግስካ እንታይ ግበር ውግእ ኻተዋጋ አምላኽ መስገን ነቲ ውግእ ኻነ ሓድሽ ውግእ ኸላም ደካ እግዚአብሔር ሲልካ ብስጋድ ገለደ ይኮነሲ ምውርዋር ገለደ ይኮነሲ እግዚአብሔር ካልእ ስልት ገርሲ እንታይ ክምህረካ ዲሲፕሊን ደሎ ዙሮ ዝበረካ በእምነት ይኻ ክርስትና በእምነት ይኻ ናብ ቤት እግዚአብሔር ትማል ንእግዚአብሔር በመእማን አፍቲ ምኽሪ እግዚአብሔር ደሎ አፍቲ ሐሳብ እግዚአብሔር ደሎ ከይትፍለ ንእግዚአብሔር ታይግበር ተጸበ ንጎይታን ናይ ጎይታን እንዳደለናኻ ክብሪ ንጎይታ ኾን ጎይታ ክረዳእና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ስማል ሎሚ ንዘላለም ንስዩ ብሩኻት ይኹም